Assalamualaikum and hi everyone. So hari ni saya nak ajar macam mana cara kita nak guna Microsoft Flip. Flip dekat URL and then masuk dekat link Flip info ni. Kalau nak sign up boleh klik kat sini, login klik kat sini dan kalau nak join kelas guna class code boleh enter a join code dekat sini. So for sign up, kita klik sign up. It's free ya. And then says welcome to Flip. Boleh sign up guna Microsoft, Google ataupun Apple. Saya suka sign up guna Google sebab direct dengan kita punya email. Nanti dia suruh personalize your experience, but put your date of birth. Boleh type je. Choose your country or region. Click done. Okay. So let's get started. Normally I choose I'm an educator sebab kita nak buat group untuk kelas kita. So boleh pilih elementary, middle, high, university of college or adult. Tapi saya suka pilih all ages, nanti semua orang boleh masuk. And then enter group name here. Contoh kita buat untuk kelas kita, kelas 4 Al-Biruni. So kita boleh create class, boleh pilih lah ni theme apa-apa nak. Okay, and then boleh copy link ni untuk share. Tapi kalau kita nak buat task dulu baru nak share pun boleh. Contohnya topik hari ni budak kena buat introduction. Okay, lepas tu contohnya kita boleh cakap introduce yourself in 1 minute. Okay. So dekat sini kita boleh setting kita nak budak record lama mana, 30 second, 40 second, 1 minute, 20 minutes boleh. Normally kalau kita set timing untuk 1 minute, budak record boleh 1 minute je. 1 minute, 1 second dah tak boleh terima lah dia punya video. So normally saya suka bagi exit sikit lah, 1 minute, 30 second or 2 minutes so that budak boleh exit sikit. Okay, post topic. And then bila kita boleh share link macam tadi ataupun kita boleh bagi kelas code ni untuk budak join code terus masuk dalam kita punya assignment. Okay, kalau budak masuk pun paparan dia akan sama macam ni juga. Okay, dan budak boleh start recording. For recording, special lah, boleh record yourself dan boleh record window, screen. Okay, use your camera, use your microphone allow, and then kita boleh record kita punya self. Okay, and once we start recording we can do like this lah, like I'm doing now. Okay, 1 2 3 and then can put stop and then next. Okay, and then you can add, like let's say you want to, you can upload video to macam nak bagi tambahkan video yang sedia ada, ataupun kita boleh record screen and kita boleh pilih screen mana yang kita nak record from the Chrome tab, from the video or the entire screen, can choose. Okay, and then once you choose, contohnya you nak share this one and then you just click share and then record the whole thing. So kelas kita pun boleh join juga kelas lain. Okay, so cara nak join dia, masukkan kod yang orang bagi pada kita. Contohnya group yang saya pernah buat sebelum ni 296 A36 C2 saya buat untuk Minecraft project. So kita budak boleh record as usual macam kat sini, and then once they upload it we can see everything lah, all the students video. So very nice, very interactive, and students will like it a lot. Okay, so that's all from me. I hope you enjoy it, making your own group and joining other people groups, and watch lots and lots of videos from your students. So see you again. Bye bye.